Wewe ndio nini? Wafuasi wa Yesu Kristo. Ukiwa pale, nataka ufikirie uko pale kwa ile meza Yesu akila pamoja na wafuasi wake. Alipokuwa pamoja akila pale na wewe sasa umeketi pale, Yesu anasema jambo moja: chukua mwili huu ambao umevunjika kwa ajili yako. Alright? Mwili upi ulivunjika kwa ajili yako? Mwili wa Yesu alipigwa. Simulione hiyo sinema. Alipigwa mijeredi, alichapwa, akawekwa miba kichwani, akatemewa mate, watu wote wakashindwa kumsaidia. Ilikuwa vita ambayo hakuna yeyote aliweza kumsaidia. Mama yake alikuwa anaangalia, wafuasi walikuwa wanamfuata wakiangalia, wengine walitoka